तपस्या सिद्धी स्कूल ऑफ भरतनाट्यम पिंपळे सौदागर, संयोगिता पाटील यांच्या शिष्या ओवी अभयसिंह शेडगे आपल्यासमोर भगवान शिवाची स्तुती सादर करणार आहेत. सादरीकरण आहे भो शंभो. शंभो शिव शंभो स्वयंभो 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 शंभो शिव शंभो स्वयंभो. गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक. गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक. गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक. शंभो शिव शंभो स्वयंभो शंभो शिव शंभो स्वयंभो. निर्गुण परब्रह्म स्वरूप निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम भूत प्रपंच रहित. निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम भूत प्रपंच रहित. निज पुर निहित निदान्तरनाद. निज पुर निहित निदान्तरनाद. निज पुर निहित निदान्तरनाद. आनंद अतिशय अक्षयलिंग. निज पुर निहित निदान्तरनाद. आनंद अतिशय अक्षयलिंग. आनंद अतिशय अक्षयलिंग. शंभो शिव शंभो स्वयंभो शंभो शिव शंभो स्वयंभो. विनित 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 विनित
शिव शम्भो